miss you guys so much. How are you guys? I hope you're doing well. I am so excited to listen to today's sermon. I hope you guys like it and enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan, mau menyapa Anda semua jemaat City of Love Church. Baik Anda yang setiap minggu mengikuti ibadah kami maupun juga yang baru pertama kali bergabung. Kalau Anda saat ini bersama-sama dengan kami bukan satu kebetulan, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi saudara dan ingin melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Mari apapun keadaan kita mau belajar mengucap syukur dan izinkan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur. Mari saudara kita bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh yeah. Sambil mengangkat tangan, mari kita mau bersuka buat Tuhan, haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, haleluya. Tuhan, kami sangat mencintai-Mu Tuhan.
penyembahan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan hari ini, karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Shikira barana nagara yalawase. Haleluya Yesus. Ini rasa syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan. Mari sekali lagi saudara, kita hampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan Tuhan terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kami mau bersuka karena-Mu. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Oh ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat kami cinta Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Oh Yesus, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Mari saudara sambil mengangkat kedua belah tangan kita angkat pujian ini, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Yes Lord, tak terselami bagiku. Amin. Haleluya. Sungguh indah. Mari sekali lagi saudara saya ajak dengan segenap hati katakan kepada Tuhan. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan Yesus yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, terlalu indah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, sekarang tiba saatnya kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian bagimu, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Semua jemaat Tuhan bertepuk tangan dengan penuh semangat, memuji muliakan nama Tuhan. Katakan, keselamatan bagi Allah
yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Kemuliaan bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Hi everyone, how are you? Welcome back to our CLC Youth Service. My name is Sherlyn. Buat our Jemaat Youth, welcome back. I hope you're all healthy. Even though despite the Omicron craziness, I hope you and family are safe. So today the title of my message is Tough Day. So let's pray before we start. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami diizinkan untuk hari ini sama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kami percaya Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan, agar Roh Kudus Kau yang penuhi setiap hati kami, agar apapun yang disampaikan Tuhan, firman-Mu menjamah setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amen. So I'm gonna start with a little bit of a crazy story. I don't know if you guys udah nonton Tinder Swindler di Netflix. So it's about a guy di Tinder ketemu plenty of girls, terus habis itu minta-mintain duit. Tapi the guy kayak bikin all the girls percaya that he's rich and everything. Terus the girls percaya, and kayak somehow the girls ambilin duit buat orang this guy, Simon namanya. Terus sampai sekarang Simon is living like such a lavish life while the girls are paying off debts that they gave, the money that they gave to Simon ini gitu. Pas banget kan, my husband just watched it. Terus on Thursday jam 12 malam tuh my maid kayak bangunin I, terus kayak susternya hilang gitu, kabur. Terus I'm like, hah? Susternya kabur kemana gitu? Terus saya cari-cari, akhirnya minta tolong satpam kayak cari CCTV gitu. Terus kayak ketahuan di CCTV satpamnya salah sih, kasih dia keluar gitu. Ternyata my maid juga baru cerita gitu, kayak suster ini ada this guy bilang dia tuh orang kaya, terus kayak mau beliin apartemen buat suster ini. My suster is young kan, jadi kayak dia ketipu gitu. The guy bilang mau beliin apartemen, mau kasih dia duit and everything. Jadi my sister literally left all her belongings, kayak semua baju, barang-barang semuanya, her money, even her ID, KTP, here to leave. Terus dia kayak bener-bener barang-barang semua masih ada. Terus dia kabur, apparently jemput sama this guy gitu. Terus kayak my husband was like, ini Tinder Swindler in real life gitu. So anyways, saya kayak pertama takut juga kan dia diapa-apain, but like I couldn't contact her anymore, and kayak satpamnya salah. So I told the satpam kayak ini kamu tanggung jawab lah kalau misalnya kenapa-napa ke suster gitu. So like I was having a tough day the next day because it was just me and I had to take care of Raylin, cuci botol, semuanya kayak gitu, kayak capek lah gitu at the end of the day. So I was thinking about tough days. So the title of my message today is Tough Day. Everyone have had tough days, even the characters in the Bible. Contoh kayak Ruth, her husband died. Ayub, the worst, kayak anak-anaknya mati and he got like penyakitan and everything. Joseph was in prison and dia dijual sama his own brother. Daniel was in a lion's den. Shadrach, Meshach, Abednego was in a fire pit, and Jesus died on the cross. That counts as a tough day, I think. So all Bible characters have had tough days.
But let's read from 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." I believe that Elia is having a tough day here, right? Kayak actually Elijah itu baru dapat victory. He just won. Dia melawan nabi-nabi Baal, and dia abis menang actually gitu. Tapi ada Isabel and intimidated him, so he was scared and he ran for his life. Dia kabur, dia depresi, even dia bilang ke Tuhan dia mau mati aja. But let's see what he actually does when he is having a tough day. So number 1, kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. So, number 1, the first thing that God paid attention to when someone is having a tough day is their physical well-being. So, badan jasmaninya. Disuruh makan, minum, dikasih makanan gitu. When you're not feeling good, when you're having a tough day, but when you're not feeling good physically, pasti you have a bad day, right? Remember that our body is also bait Allah gitu. Take time to rest, to sleep, we need it gitu. Sometimes kita prioritize kayak hal-hal lain kayak socialize or pelayanan even, tapi kita lupa jaga kesehatan gitu. Especially in this era, in this pandemic era gitu. Ingetin apa yang menjadi prioritas kita gitu. Kalau badan kita nggak sehat, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sehat zaman sekarang tuh mahal banget. Even orang yang punya uang sebanyak apa-apa aja tuh kalau misalnya udah sakit ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. So when we're having a tough day, God reminds us to take care of our physical well-being juga. Drink your vitamins, take care of your body. We need our sleep. A lot of people kemarin juga mungkin baru ngomong katanya, wah banyak banget ya anak muda sekarang tidurnya subuh, bukan malam lagi, subuh gitu. Jadi we need our sleep. Remember to take care of our own physical body gitu. Okay, number 2 di ayat 11 ya, kita lanjut. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. So the second one is reconnect with the Lord. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Gimana caranya? Read your Bible. Sometimes just listen to a podcast, a sermon or whatever. Pray, because God said di Matthew 11 verse 28, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So prayer might not change the outcome, but it will change our heart. And even sometimes we don't even know what to pray gitu ya. Kayak kalau misalnya I don't even know what to pray, sometimes I just say kayak, "God, you know the best," gitu. I'm just leaving it all to you. I don't even know what to ask. Kadang-kadang kita juga bingung mau minta apa gitu loh. Because kalau for me ya, kayak what I ask might not even be the best. Because I don't know the best, God knows the best gitu. Jadi sometimes I'll just say,
I just trust you, Lord, gitu. Or I can even open a psalm. Pray a psalm, any psalm you want. The psalmists express the full range of human emotions, but they also instruct and shape our minds. So, ada contoh di Psalm 94, verse 18 to 19. When I said my foot is sleeping, your unfailing love, Lord, supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Jadi, reading those, even praying those, make those your prayer, helps change our heart gitu. Might not change the outcome, but it will definitely change our heart, our minds. Pray for peace that surpasses all understanding. The peace that the world cannot give gitu. Sometimes all I can ask for is just peace, the peace that God can give gitu, not the world, especially in the chaotic world. Siapa sih yang bisa bantu kita gitu? Bisa nggak sih kita mengandalkan manusia? I think the more we are in this pandemic, the more we realize that we cannot really depend on anyone but God. So, number 3 is di ayat 19. Setelah itu Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Sesudah itu bersiaplah dia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 ada ayat berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. So the Bible says two is better than one, and it's not always about jodoh, it's also about a friend. Number 3 is relationship. So the first yang God paid attention when Elijah was having a bad day is his physical well-being. Second is how he needed to reconnect with the Lord. But then the third one, God also focused that he needed someone to be with him. And that's how he found Elisa. Gitu, dia ketemu Elisa dan akhirnya Elisa menjadi, Tuhan memberikan Elia teman, which is Elisa. How much better do we feel after talking to someone gitu? Even if you're the most introverted person, but if you're having a problem and you have someone to talk to, I think we all can agree that we feel better after telling to someone. Help you, maybe the person yang even with the same faith can pray for you, encourage you according to his word, remind you of the gospel, help you see God's perspective. Kadang kayak kita udah pusing gitu, and kayak when we talk to someone, oh iya ya, bener juga ya gitu. I had a friend and we used to switch prayers gitu. Jadi kayak I have this one thing that I'm praying about and my friend has this other thing, and we were like, okay, you know what, let's switch gitu. Siapa tahu we can help see each other's problem through God's perspective. So because God's perspective is way larger than ours gitu. So having a friend of faith, the same faith, can really work. So number 4, be thankful for everything. This is one of my favorite verse, Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Be thankful. Trust in the Lord that all is well. Gitu. He got you. Sometimes we don't, like I said tadi, kayak I don't even know what to pray for sometimes. So I'll just be thankful and trust that everything works for good and He knows the best. Gitu. So I'll just say, God, thank you for this, and I know that You'll give me the best. Gitu. I'll just be thankful in everything and ask for peace that surpasses all understanding. So I have a little bit of illustration. So, coba bayangin gini ya. So, it's Friday night. There's a girl waiting for her boyfriend of 5 years, sudah pacaran 5 years, to be picked up at 6 untuk dijemput jam 6. Tapi belum pilih tempat, nggak tahu mau makan di mana. Time goes by, 6:10, 6:20, 6:30, 6:42, the girl hears klakson di depan. The girl udah bete naik mobil. The guy kayak tanya, mau kemana ya?
The girl's like, I don't care. Terus the guy kayak, ropang aja ya, ropang plus gitu misalnya lah, I don't know. Terus dari situ the girl mikir, ini cowok yang punya nih, papanya tuh yang punya ropang plus, pelit banget, pasti nggak mau spend money, cuman mau kasih makan Indomie. Sampai udah makan Indomie, cowoknya bilang mau nonton nggak? Terus the girl udah mindsetnya, kalau mau nonton tau gitu gue bawa cardigan, kan dingin di dalam cinema, udah bete, worst date ever. So that was the scenario 1. Nah, second scenario, jam 6 tiba-tiba ini cewek ditelepon sama temennya. By the way, I just saw your boyfriend keluar dari toko jewelry store bawa box cincin. Cepetan deh, siap-siap, pasti tonight mau dipropose. Belum dijemput. Second scenario ya. Ceweknya tunggu jam 6, belum dijemput, jam 6:10, 6:20, 6:30. Ceweknya tapi mikir, oh wow, pasti it's such a special plan because ini lama banget gitu, planningnya butuh special. 6:42 dijemput and she was so happy. The guy kayak tanya, where do you wanna go? And the girl said, I don't care, mana aja. The guy said, ropang aja ya, ropang plus. And the girl in her head is like, hah, ropang, kan ini punya the dad gitu, pasti something udah di plan dari sana because it's in own place kan, siapa tahu nanti kayak the ring is inside the noodles or something like that. So sampai dia kayak mau eat the noodles, takut ketelan cincin and everything, and then the guy said, mau nonton nggak? And then the girl said, oh my god, pasti di book nih one cinema to propose, blah 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 blah. Do you see the difference between scenario 1 and scenario 2? So in the scenario 1, the girl doesn't know how the story ends, so she is pissed. In scenario 2, the girl knows how the story ends, so when she knows how the story ends, everything changes. So friends, today, do we know how our story ends? Because we do, and God have told us in the Bible. Our story ends with a reunion. Though you have not seen him, you love him. Ada di 1 Petrus ayat 1-8. You cry for your Abba Father will be answered as you are swept into his arms. Your story, our story, ends with seeing Jesus face to face. When we're having a tough day, the difference is we know tough day, tough month, tough week, tough year. The difference is we know how our story ends with the reunion, with the resurrection. Kita bakal bangkit ketemu Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 15 ayat 42, your perishable, dishonored, weak, and fallen body will likely die, but it will be raised as imperishable, glorious, powerful, and spiritual. In your flesh you shall see God. And our story also ends with a wedding, with your bridegroom Jesus coming on the clouds with the glorious entourage of angels to finally bring us home, the home that he has been preparing for all eternity. Because of the ending, because we know our ending, despite of the tough day, tough year, tough month that we have had, we can be steadfast, we can be immovable, and always abounding in the work of the Lord. So today, allow God's promise, glorious ending to shape your experience of your circumstance. Remember this, Jesus turned his worst day on the cross to be the best day for us. His sacrifice on the cross gave us eternal life and peace with him. And now we can wake up in the morning and feel eternally grateful for his sacrifice. So turn your bad day, turn your bad year, your bad month into a better day by reminding yourself that God is for you, a help in trouble, and will work all things for your good. Remember that when you're having a tough day, take care of your physical body. Second, seek the Lord, pray, read the Bible, listen to a sermon, whatever. Third, your relationships. Maybe you have a friend that can pray for you, your pastor, youth pastor. Seek someone, talk to them, help them see your problem. They can help you see your problem through God's perspective. And finally, always at the end of the day, no matter how bad it is, be thankful, because God knows better. God knows the best for us. We don't even know what's best for us, but God knows. So surrender
And we know our ending, friends. We know that our ending ends, our story ends with us seeing God face to face. So that's it. Let's pray. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kalau hari-hari ini banyak Tuhan dari kita, we're having tough days, tough month, tough year Tuhan. We know the pandemic is not easy on a lot of us, but we trust. Thank you for reminding us, God. We trust you that you know the best for us. Thank you for reminding us to take care of our physical body, to take care of our relationship with you, to have relationship even with others, God, and to always be thankful. We put our hope in you, God. You are our anchor to our soul, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengandalkan Engkau. Harapan kami di dalam-Mu, Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Berikan hikmat, keputusan sekecil apapun yang kami ambil, Tuhan. Kami percaya itu semua sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Firman-Mu menjadi benih dalam hati kami, Tuhan, bahkan dapat berbuah, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami selalu, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you guys for listening. See you next week. Wow, sermonnya bagus banget ya teman-teman. I really enjoyed it. And aku yakin dan percaya kita semua pasti juga enjoy itu dan pasti memberkati banget. And before we go, I have a little reminder for us. Kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom. And don't forget to follow our Instagram account @CLC Youth Official for more exciting news. And see you guys next week. Bye. God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu.